अस्सलाम वालेकुम। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। বন্ধুরা क्या हाल है? उम्मीद करते ठीक होंगे। अच्छा ऐसे है कि बांग्लादेश में कैसे मतलब कल्चरल हेरिटेज है, कैसे मतलब वहाँ जो है वो काम किया जाता है, विलेज लाइफ कैसी है और पूरा जो लैंडस्केप है उसमें मतलब विंटर जो है मतलब वो क्या इस वक्त चल रहा है। और इंसान जो है दूसरे इंसान के हवाले से हमेशा इस तरह से रहा है कि वो डिस्कवरी करना चाहता है, वो डिस्कवर करना चाहता है कि मतलब हम पाकिस्तान में हैं तो हम इसी को देखना चाहते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री है, विलेज लाइफ दिखाई है, कैसे गुड़ कैसे बनाया जाता है वहाँ बांग्लादेश में, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट विलेज ये इनकम्पास करती है वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वीडियो। ये वाकई देखने लायक है। इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये मतलब विलेज लाइफ, रूरल लाइफ जो है वो अपनी मिसाल आप है, और दिल करता है कि बंदा इसमें रहे, जाके खो जाए और वापस ना आए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম, হাইরে মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। হেমন্তের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই উত্তরি হাওয়ায় বৈধব্যের চাদর উড়িয়ে হাজির হয়েছে শীতের বুড়ি। কুয়াশা কন্যারা ছাউনি ফেলেছে গ্রাম বাংলার আদিগন্ত চরাচরে। যেন রংহীন জীর্ণ শীতের বৈধব্য দূর করতে প্রকৃতি 10 দিক রাঙিয়েছে সর্ষে ফুলের উজ্জ্বল রঙে। রাতভর কুয়াশা জমে জমে শিশির, যেন হীরকখণ্ডের গয়নায় সেজেছে সর্ষে। शदीद सर्दी और हर तरफ সর্ষের ठंडी মতো ठंड। সারা রাত শিশিরে সিক্ত হয় অঘ্রাণী ধানের ক্ষেত। हर तरफ धुंध। সর্ষে হোক বা অঘ্রাণী ধান, শীত সকালে দিনটা সবার শুরু শিশির স্নানের স্নিগ্ধতা নিয়ে। फिल्माई बहुत अच्छी गई है। मैं दूरदर्शन की वीडियो जैसे देखा करता था, वो उनकी क्वालिटी ये होती थी, बहुत अच्छी है। और हर चीज़ को শীত সকালের গ্রাম বাংলায় ঘন কুয়াশার উত্তরীয় দিনের আলো ফুটতে দেয় না অনেকটা সময় ধরে। শীত মানে রাতভর খেজুর গাছে মিষ্টি রসের ক্ষরণ। শীত সকালের চেনা মুখ গাছে, গ্রামের মেঠো পথে ওদেরই প্রথম দেখা মেলে কুয়াশা মাখা ভোরে। আগের দিন বিকালে পেতে রাখা হাঁড়িতে খেজুরের রস জমে সারা রাত ধরে। সেই রসের হাঁড়ি গাছিরা গাছ থেকে নামান দিনের আলো ফোটার আগে। নানা কারণে খেজুর গাছের সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেলেও খেজুরের রস সংগ্রহের চিরচেনা এই চল এখনো শীত সকালের প্রধান দ্রষ্টব্য।
প্রতিটি গাছ থেকে গাছিরা পান প্রায় 4 থেকে 6 লিটার রস। ঘন কুয়াশার হিমহিম দখলদারির মাঝে নানা জায়গার গাছ থেকে গাছিরা এভাবে হাঁড়ি হাঁড়ি রস সংগ্রহ করেন অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। मैंने ये देखा है बांग्लादेश সংগ্রহ করা রসের जो বেশিরভাগটা कौम है দিয়ে ना খেজুর গুড় वो তৈরি शुरू से ही এমন मेहनत আয়োজন पसंद, চলে, मेहनत সেটা कश, গ্রাম जफाकश বাংলার रही है। বাড়িতে বাড়িতে। मेहनत को कभी हार नहीं আখানামের समझा। চুলায় আয়তাকার কড়াইয়ে খেজুর রসের বাষ্প বিলায় গুড়ের সৌরভ আর ঐতিহ্যের গৌরব। कैसे सारी আখার रात আঁচে मटकी একটানা জাল संभालते हैं দিলে और सारी रात জলীয় जो है অংশ खजूरें इकट्ठी হারিয়ে होती हैं। ঘন হয়ে আসে तो রস। ये गुड़ बन रहा है, शीरा उसका। জাল দেয়া রস জমাট বাঁধার উপযোগী সাধারণত হয় 2.5 থেকে 3.5 ঘন্টার মাথায়। খেজুরের রস দিয়ে দানা গুড়, চিটা গুড়, ঝোলা গুড়, হাজারি গুড়, নলেন গুড়, পাটালি গুড় সহ নানা ধরনের গুড় তৈরি হয় শীতের সময়। মিষ্টি স্বাদের এসব গুড় শীতের পিঠা পুলি মিষ্টান্ন তৈরির অন্যতম মূল উপকরণ। ঠান্ডায় জুবুথুবু ঘর দৌড় উঠান, তাতে কি শীতের জড়তা কাটিয়ে পাখপাখালি আর গ্রামবাসীদের কর্মকাণ্ডে দিন শুরুর পায়তারা। শীতের ঠান্ডা সইতে গায়ে চড়াতে হয় বাড়তি কাপড়। শীতার্ত গেরস্থ বাড়িতে গবাদি পশুর গায়েও তাই শীত পোশাক। সাত সকালে শুধু শীত পোশাকে শীত মানে না, উঠোনে তাই ঘর বিচালি জেলে আগুনের ওম নেয়া। হাড়ের কাঁপুনি থামাতে ছোট বড় নারী পুরুষ সকলে মিলে আগুন পোহানোর এই আয়োজন শীত কাতর গ্রাম বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্য। इंतहाई शदीद सर्दी और झाड़े वाली सर्दी, গাঁয়ের जाड़ा, কর্মিষ্ঠ মানুষজন किस तरह से জীবন मेहनत জীবিকার कशी और किस প্রয়োজনে तरह से শীত काम है इनका। সকালের হিমহিম ঠান্ডা ये अपनी मिसाल आप है। मैं जो है ना ये फर्स्ट टाइम, ये मैं वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से काम करना और इंतहा है, मतलब ये इट्स टू मच, इट्स मोर देन इनफ। कितनी सर्दी है और इतनी सर्दी में देखें लोग बड़े नाजुक मिजाज हैं। हमारे यहाँ उस तरह से काम नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कमाल है। ये इनका कल्चर, इनकी सकाफत वो देखने लायक है। हर तरफ धुंध है, हर तरफ कोहर आलूद है, कोहर आलूद धुंध है और इंतहा है, लेकिन काम की कमिटमेंट लोगों में है। और ये वीडियो जो है, वीडियोग्राफी की गई है और दिखाया गया देहात का माहौल अमेजिंग। কুয়াশার ঘেরাটোপ বাড়তে দেয় না বেলা, ক্ষেত খামারে তাই কাজ চলে বৈরী পরিবেশেই। সাত সকালে হাঁস বাহিনীও জোর কদমে ছোটে সেনা দলের মতো। খামারে পালা হাঁস দলে তাই ভারী। খামারি এই হাঁসেদের কাছে শীত সকালের জলাক্ষেত খাবার খোঁজার দারুণ জায়গা। শীতকাল, নানা রকম রবি শস্যের পয়মন্ত মৌসুম। মাঠে মাঠে তাই চাষাবাদের তোড়জোড়।
বাংলাদেশের ষড়ঋতুর পঞ্চমটি শীতকাল। পৌষ ও মাঘ মাস শীতের জন্য বরাদ্দ হলেও এর স্থায়িত্ব প্রায় মাস চারেকের। মৎস্যভোজী বকেরাও শীতে ফসলের মাঠে ভিড় জমায় শস্য দানার টানে। কি চাষি কি হালের গরু, শীত বলে বসে থাকার জো নেই কারো। রবি মৌসুম মানেই আবাদের ব্যস্ততা। ধানসহ নানা শস্যের উৎপাদনশীলতা যেমন আগের চেয়ে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আবাদের হারও। এখন এক ফসল তুলতে না তুলতেই চলে আরেক ফসলের জন্য প্রস্তুতি। শীতের মূল ফসল আসলে শাকসবজি। ফুলকপি সহ নানা রকম সুস্বাদু শাকসবজির আবাদ হয় শীতে। ফুলকপি। বিশ্বের সবগুলো দেশের মাঝে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে। বেশিরভাগ সবজি চাষিরা ফলান শীত মৌসুমে। শুধু খেতে নয়, বাড়ির আঙিনা, ঘরের চালা সবখানেই শীতের শাকসবজির বাড়ন্ত ফলন। শিম মূলত শীতেরই সবজি। শিম সহ বেশিরভাগ সবজি চাষিরা ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করেন সকালের পালায়। এখন সারা বছর পাওয়া গেলেও টমেটোর আসল স্বাদ শীতের টমেটোয় মেলে। সবজি চাষের ক্ষেত থেকে শীত সকালে নানা পদের সবজি প্রচুর চালান হয়। मैं जो देख रहा हूँ वो मूलियाँ बहुत और तरह की हैं, सब्जी और तरह की है। अच्छा, ये शायद मेरे ख्याल ब्रीडिंग में फ़र्क है, या शायद वो इस तरह से मतलब ब्रीड करवाई जाती हैं, उनकी हाइब्रिड इस तरह होती हैं सब्जियाँ। जहाँ वेजिटेबल डिफरेंट है, यहाँ कद्दू शरीफ मुख्तलिफ है, यहाँ जो है मतलब भिंडी और तरह से है, यहाँ टमाटर और मिर्च जो है वो मुझे मिलती जुलती लग रही है। लेकिन इट्स टोटली वंडरफुल कि मैं जो देख रहा हूँ मतलब जो बांग्लादेश में है और यहाँ है वो आउट क्लास मैं देखने लायक है। ये विलेज लाइफ मुझे बड़ा इंटरेस्ट इसमें हो रहा है बहुत ज़्यादा। आशपाशेर हाट बाजार मोकामे শীতের সবজির প্রাচুর্য উৎপাদক, বিক্রেতা ও ক্রেতা কম বেশি সবার জন্যই অর্থকরী। শাকসবজির সম্ভারে শীতকালীন বাজার যতটা ভরা থাকে, বছরের অন্য সময় ততটা থাকে না। শাকসবজির মতো বীজতলা থেকে তুলে আনা ধানের চারাও প্রচুর বিকোয় শীত সকালের বাজারে। শীত সকালে কুয়াশার ঘেরাটোপ নদীর বুকেও অনেকটা সময় পর্যন্ত বাড়তে দেয় না বেলা। নানা পদের নৌযান
তবু নানা গন্তব্যে ধেয়ে চলে। শীত সকালের নদী যেন অলস শুয়ে থাকা দীর্ঘ অজগর। জাল আর জলার সাথে যাদের জীবন বাঁধা, সকাল থেকে শুরু তাদের মাছ শিকারের পালা। শীতে পানিতে টান ধরে খাল বিল জলায়, মাছ শিকারীদের তাই পোয়া বারো। শীতে পলো দিয়ে ঘটা করে মাছ ধরার দলবদ্ধ এই উৎসব গ্রাম বাংলার প্রাচীন এক ঐতিহ্য। স্থানীয়দের পাশাপাশি মাছ ধরার এই আয়োজনে সামিল দূর দূরান্তের মাছ শিকারীরাও। মাছ ধরার এই উৎসবকে কোথাও বলে বাউত উৎসব, কোথাও বা বাইচ উৎসব। বাউত এবং বাইচ মানে পলো। প্রতি শীতে মাছ শিকারের আনন্দ আর সম্প্রীতির সুখ বিলায় ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব। প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়ে পেশাদার জেলেরা মাছ সাধারণত বেশি ধরেন টানা জালে। পানির স্রোত কম, কিন্তু গভীরতা মোটামুটি এমন জায়গায় মাছ বেশি ধরা হয় ঐতিহ্যবাহী ধর্মজালে। बड़े एक सिस्टमेटिक वे में मैं देख रहा हूँ कि ये जाल लगे हुए हैं और बड़ा मतलब एक डिफरेंट वे यूज़ किया गया है और कैसे इसको संभाला गया है। मछलियाँ जो है वो उठाई जाती हैं, उनको कैच किया जाता है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए मेरे लिए ये मुख्तलिफ है। मेरे लिए एक ऐसा है जैसे मैंने ज़िंदगी में ये पहला देखा है इस तरह से मछली। मैं पहले देख रहा था सब्ज़ी के अंदर फिर रहे हैं लोग और क्या देख रहे हैं, लेकिन ऐसी मैं सिर्फ टीवी पे देखी हैं मछलियाँ, वीडियोस में देखी हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं मछलियाँ। मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है, बहुत ज़्यादा हैरान कौन है ये मछलियाँ इस तरह से। ছোটদের চড়ুই ভাতের জন্য শীতকালটাই সবচেয়ে বেশি জুৎসই। বড়দের রান্নাবান্না অবশ্য ঋতুভেদ না মেনে সারা বছরই জানান দেয় সনাতন বাঙালিয়ানার। ঘর দোর উঠান ভিটা মাটি দিয়ে ল্যাপার নিয়মিত কাজটা বাদ পড়ে না শীত সকালেও। গেরস্থ বাড়িতে গরুর দুধ দোয়ানোটা প্রতি সকালেরই কাজ। সময় গড়ালে গেরস্থ বাড়িতে শীত সকালের কর্মব্যস্ততা বাড়ে। সাংসারিক কাজের ফাঁকে পাটি কিংবা অন্য কিছু বোনাও প্রায় প্রতিদিনেরই কাজ। বয়স বাড়লেও চোখ আর হাত এখনো সক্ষম সুই সুতার ফোঁড়ে কাঁথা গড়তে। গ্রামের মেয়েরা অবসর পেলেই শীত তাড়ানিয়া কাঁথা গড়েন সূচিশৈলীর আবহমান ঐতিহ্যে।
সকালের নরম রোদে ডালের বড়ি, রসনা বিলাসের কত না আয়োজন শীতের ঝুলিতে। পায়ে হাঁটা ফেরিওয়ালা শীতের প্রান্তিক গ্রামে নিত্যপণ্যের অন্যতম যোগানদার। ঝড় বৃষ্টির বালাই থাকে না বলে শীতকালেই ফেরিওয়ালাদের যাওয়া আসাটা বেশি বাড়ে রকমারি পণ্য নিয়ে। গায়ে শীত পোশাক ঠিকঠাক মতো থাকলে শীত সকালের মিঠেল রোদে খেলা পাগল ছোটদের খেলাধুলা আটকায় কে? অগ্রহায়ণে অল্প স্বল্প কাটলেও ধান চাষিরা আমন ধান পুরো দমে সাধারণত কাটেন পৌষের শুরুতে। কর্মিষ্ঠ কিষানেরা ধান কাটেন, আঁটি বাঁধেন, পাকা ধান ঘরে তোলার দারুণ আনন্দ নিয়ে। সোনারঙা পাকা ধান ঘরে তোলার আনন্দমুখর আয়োজন নবান্নের আমেজ জানে ক্ষেত খামারে, পথে প্রান্তরে, পাড়ায় পাড়ায়। मैन पावर जहाँ इस्तेमाल हो रही है और मेहनत कशी, ये मैंने मतलब इस तरह से देखना मेरे लिए हैरान कुन है। 2 बैल जो है ना वो भैंसे वो लगाए हुए हैं और इस तरह से इतना मतलब मेहनत, ये मैं आई एम वाचिंग फर्स्ट टाइम, आई नेवर हर्ड बिफोर, नेवर वॉच बिफोर। और इतनी ज़्यादा एफर्ट आज के वक्त में ये मेरे लिए नया है, बिल्कुल ये मेरे लिए बिल्कुल हैरान कौन है। বাড়িতে বাড়িতে গেরস্থ বাড়িতে কেটে আনা ধানে গরু দিয়ে মলন বেশি সাধারণত দেয়া হয় সকালের দিকেই। যান্ত্রিক অযান্ত্রিক নানা পদ্ধতির ধান মাড়াই ধানকে আলাদা করে খড় থেকে। ধান মাড়াই, ঝাড়াই, সেদ্ধ করা এবং রোদে শুকানোর ধারাবাহিক কাজ সাত সকালে শুরু হয়ে দিনভর চলে। ঢেঁকিতে ধান ভানারে ঢাকুর ঢুকুর মূর্ছনা। अच्छा, ये मुझे बांग्लादेश से ऑडियंस, मेरे फ्रेंड्स, मुझे ये बताएं ये क्या हो रहा है। और शुरू में जो है वो ऊपर से ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे, मुझे एक उसका नहीं पता चला, मुझे एक इसकी नहीं समझ आई कि ये क्या हो रहा है। সবচেয়ে বেশি শোনা যায় শীতকালেই। ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকিতে কোটা চালের গুঁড়ি দিয়েই শীত সকালে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে বাড়িতে বাড়িতে। मुझे ये बताइए कि क्या ये गेहूं का आटा है, ये गंदम का है, ये किस चीज़ का आटा है? ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म के तरीके से बनाया जा रहा है। और ये हम तो वो चक्की पीसने वाला वो देखा था, ये जो है वो नई टेक्निक है और इस तरह से ये दब जाता है, वो पिस जाता है। मतलब मेरे लिए हैरान कौन है। ऑडियंस मुझे प्लीज़ इस हवाले से गाइड करिएगा, मैं आपका मशकूर ममनून होऊंगा और आई एम रियली इंडेप्टेड टू यू। प्लीज़ मुझे इस हवाले से बताइएगा। শীত পড়বে আর বাড়িতে পিঠা হবে না, গ্রাম বাংলায় এটা ভাবাই যায় না।
শীতে গায়ের বৌঝিরা পিঠা বানান হরেক কিসিমের। এক এক পিঠার এক এক রকম আকৃতি, এক এক রকম নির্মাণশৈলী, এক এক রকম স্বাদ। পিঠা ছোট বড় সবাইকে টানে, নাগালে পেলে তর সয় না। নতুন ধান, খেজুর গুড় আর রসনাবিলাসী বাঙালি ঐতিহ্যের উস্কানি। শীত সকালে और इस हवाले से बताइएगा ये क्या चीज़ है, ये क्या मतलब खिला रहे हैं, क्या बना रहे हैं? পিঠার মৌতাতে না মেতে উপায় কি? শীত সকালে গরম গরম মুড়িও মুখরোচক কম নয়। ओह चावल। বাংলাদেশে শীতকালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা সাধারণত ওঠানামা করে 11 থেকে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। গ্রামগঞ্জে ঠান্ডার দাপটটা সকালবেলাতে অনুভূত হয় বেশি। ধান গাছের ঊর্ধ্বাংশ কাটার পর নিম্নাংশ রয়ে যায় জমিতে। নাড়া নামের সেসব নিম্নাংশ চাষিরা এভাবে পুড়িয়ে ছাই করেন জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য। শীতের সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে মন মাতে ভিন্ন সুরে, ভিন্ন মূর্ছনায়। গ্রামের নৌজওয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নৌজওয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম আমরা, মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম। আগে কি আগে কি আগে কি আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। গ্রামের নৌজওয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নৌজওয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম, হাইরে মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম। শীত পূজা পার্বণ উৎসবের জন্য সবচেয়ে সেরা ঋতু। শীতকে পাত্তা না দিয়ে বিনোদনপ্রেমী মানুষজন অনেক রাত পর্যন্ত উপভোগ করেন এমন গানের আসর। শীতার্ত গ্রামে সঙ্গীতের সান্ধ্য এই আয়োজন আমাদের সমৃদ্ধ গ্রামীণ জীবন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য এক ধারা। হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান হইতো, নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম। किस कदर सादा म्यूज़िक है, कितना सादा अंदाज है, सुनने वाले कितने सादा हैं। गाँव का माहौल है, रात का टाइम है, सर्दी में हाँ सर्दी है और ठीक ठाक सर्दी है, झाड़े वाली सर्दी। और देखिए कैसे अंदाज है, ये म्यूज़िक सुनने का मज़ा आता है रात के इस टाइम। और लोग कैसे बैठे हैं आलती पालती मार के, और बच्चे आ रहे हैं, गांव का माहौल है और ये शहर की परेशानियों से टेंशनों से बहुत दूर है। ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। मैं इसीलिए ये वीडियो चूज़ की है, सिलेक्ट की है ताकि आपको भी साथ शेयर करूं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, थोड़ी रहती है, देख लेते हैं। হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান হইতো, নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম। জারি গান বাউল গান আনন্দের তুফান। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে আবার সকাল। শীতকালের প্রহরে প্রহরে শীতকাতর গ্রাম বাংলার পরতে পরতে প্রকৃতি ও জীবনধারার রং রূপ মাধুরী এভাবেই ঐশ্বর্য বিলিয়ে চলে ভালো লাগার ছন্দ সুর মূর্ছনায়। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। बहुत बहुत ज़बरदस्त और हर तरह से बहुत प्यारी वीडियो और दिल को छू जाने वाली
मुझे बहुत अच्छी लगी। और हर तरह से जो है वो बांग्लादेश की रूरल लाइफ, देहाती ज़िंदगी की जो अक्कासी की गई है, इसमें दिखाया गया है। पूरी कोशिश और पूरी मतलब एक काविश है, और हर तरह से उसको कंपास किया गया है, उसकी भरपूर अहाता किया गया है। और इतनी प्यारी वीडियो, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री, पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री वालों को क्रेडिट गोज़ टू पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री। और उन्होंने इस तरह से ये फिल्म आई है, ऐसे पिक्चराइज की है जैसे कि बहुत बड़ा कोई मतलब के सिनेमाटिक व्यू है इसका, और बड़ा अच्छा है। ये मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो देखी, मेरा पर्पज़ ये था ये वीडियो पे रिव्यू करने का, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बांग्लादेश की जो कल्ट विलेज लाइफ है ना, उसको देखूं। मैंने आज तक नहीं देखा था। मेरा जो है पाकिस्तान में जन्म हुआ, पाकिस्तान में हूँ शुरू से, पंजाब से हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखा। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे वीडियो में पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपको बांग्ला आती है। तो मेरा मतलब ये मैं आपको शॉर्ट आंसर देता हूँ। फर्दर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है मेरी बायो में, डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये क्यों है, मतलब इसको मुझे ये शौक़ है। मुझे मल्टी लैंग्वेज का ना शौक़ है, और मुझे बांग्ला आती है, इंग्लिश आती है, और पंजाबी और इंग्लिश और कुछ पश्तो, सिंधी, इस तरह से मुझे लैंग्वेज का ना है। तो इसलिए बांग्ला का मुझे था, तो मैंने बांग्ला सीखी। और बांग्लादेश के मतलब चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ। मुझे अपनी तरफ से भी आप रिकमेंड कीजिएगा, बताइएगा कि मैं क्या देखूँ, और अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेशन आई विल रिएक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अपना अपने का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।